तो हसीमार दृश्य आपण माने देखि पाथले केबे आपण संगा मौसा मौसा के मु केळू ये केळू केळू हां केळू हां ओहो आज पानी रे केमि देखा जाउनी बाबा सब आगला देखा हम मते से कोला कोला देखा होउछ ए देखुनो जेबे साबुन मारा गणोनी जाओ तो पानी अछि ना ओ अछि जे किसो कागज सब लागि साबुन जत्ते गसरे छाडले ओहो सब रे खाली पंको पंको देखलो हां आजकल तो पापा बुझुछो कालू आजकल नदी गुड़ा ना से पूरा कोन रास्ता नदी पूरा जेमति कि ओका रास्ता है आगे रास्ता है ये जो रास्ते में खाली गाड़ी तो मोड़े होउछंती गाड़ी मोड़े ना सुमार तो करा हां हां यार आसी कुछ आओ अरे किछि बुझु ना ते रास्ता आठ रास्ता ने जे ओले यार जे किन होउछंती ठीक सेमति तो माने कोन मत नदी जा गाड़ी किन होउछंती ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस चलो चलो भाई हां बोलो तुम इतने कौन साबुन लगाउछो ए देखो ना आखि पड़े ओ आस्ट्री मोबाइल और इधर कोन ना दे ओके जे तुम कौन साबुन लगाछो ना बाबा ये के ना के रे ओ हमर पुतला चश्मा लगे ये की पुटी लगाई ये तो ओ पुतला बाबा तो हाथ को दिए मिनरल वाटर क्या तो साबुन मशीन अब मिनरल वाटर ये तो कौन क्या हम गाल को देखते हैं अब ये बड़ा तो सुना लो मोबाइल को टेक्नोलॉजी से ओहो देख ऐसे माइक्रोफोन से पड़े अब माइक्रोफोन फिट আছে কি अब कौन की माइक्रोफोन कोन तो मुंबा बांचो कागज बना दे मैंने मने बहुत परीक्षा ठीक আছে ये गांधी का बड़ा छोटा लो पके एडी मनीष मन आपनी गात उगांडा आदिवासी ओ ठीक আছে তুমি তো কোন নাটক করছো ভাই না বাঞ্চো কিন্তু আমো জেজে বাপা বাপা সেটা বসি না বেড়ে দিব তুমি পানি পি কি তাই তো কোন হোটেল কইল সেমানে পুরা মানে আরো কথা কইলা গাত কথা কইলা গাত এটা নদী না ফ্যাক্টরি পার্ক আরে এই তো এটা কোন এটা তো এই কোন মিনারেল ওয়াটার বলে কইছো এই পানি পি তোমার পেট বেমার বাহারছ না নো ম্যান তুমি আইসিকা করে আরে ଆମର ଯୋଉ ନଦୀ ପାଣି ପିଇକି ଆମ ଜେଜେ ବାପା ଓସି ବର୍ଷ ହାଡ଼ ଚୋକଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମତେ କିଛି ଓରା ପଇସା नो टाइम टू टॉक इंग्लिश आई एम हो ବାପା हो ଜଣମୟ ଜଗତ ଏଠି ଜଳ କମ ଚଳା ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ପିଲାମାନେ H2O ଏଠି H2O ରେ P4 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମିଶି ଯାଇଛି हाँ मिस्टर दास हेलो हाँ इंडस्ट्री का प्लांट सेक्शन खुला और ये दरकार बच्चों सुधार या पानी दिया दरकार पानी सुविधा अच्छा अच्छा हबो एही कथा तो हबो एही गला बोली भागो देखो ना सर एही जो पोखरी तुम छाड़ दो किछि असुविधा नहीं एही नदी रे पूरा पानी छाड़ दो हमरे गाय नदी पूरा पानी आपनकर फैक्ट्री में हसी कर नो प्रॉब्लम और ये हम समझ रहे हैं हां सही कथा और ठीक है इसका बहुत आगे नाड़ी पे करो आगे गत सप्ताहରେ ଗାଁର 10 ବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଣିକୁ ବିଷ କରୁଛନ୍ତି नहीं ये सब ଆରେ ଆଙ୍କ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରେ ଏ କଥା କଣ ଶୁଣୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ କାଲି ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଟେ ହେଉଛନ୍ତି मेडिकल नहीं कर दो सब हमें ताकि दूसरा लगा वो गया मन बता मत छोड़ी ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ H2O ମାନେ ଭୁଲି ଗଲେ ଏସକୁ ଆମର ଲାଇଫର कौन है पे एक नहीं कि तू है ଅପରିଷ୍କାର କଲେଣି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଯିବ ପାଇଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ
ପରିବେଶ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ତ? ଆରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ନଦୀ କଥା ବୁଝିଲା ପାଙ୍କର ଟାଇମ କାହିଁ ଏ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ସହିତ ମିଶି ନଦୀ ପାଣି ତ ଚା ବଲରେ କରିସାରିଲେଣି ରହିତ କାଲି ତୁମେ ଚୁଟେ ବୁଲିକି ଆସିବି ଦେଖିବୁ ତୁମେ ଡିଜାଇନ ଫୁଟାଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର କଥା ବେଶୀ କାମ ମାଛ ଭଜା ବଦଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଜା ଖାଇବ ରହ ଭାଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମଣିଷ ମତେ ମିଳି ଯାଉ ଯେ ଏଠି ପାଣି ବୋତଲ ପକେଇଥିଲା ଏମିତି ଦିଗୁଣି ଦେବି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଡେଇବ ଆରେ ଭାଇ ଏଠି କଣ ମାଛ କୁକୁଡ଼ା କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କଣ କଥା କି ଆପଣ ଯୋଉ କାଲି ସାନିଟାଇଜର ବଦଳରେ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳେ ଦେଖିବେ କାଲି ଆପଣ ଯୋଉ ବିଛଣାରେ ମାଛ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠା ଏଇଟା ହସାର କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନଦୀକୁ ନ ବଞ୍ଚାଇବା ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ନଦୀ ଆମକୁ ବି ମାରିଦେବ। ମୁଁ ବି ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବ ନହେଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହବ। ଆରେ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ଆରେ ଏ ସବୁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କହିଲ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ ବିନା ଜୀବନଟା ପାଣି ଚାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ସତ କି ନାହିଁ ଦର୍ଶକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସତ କି ନାହିଁ ସତ ତ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଜଳ ବିନା ଆମ ଗତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କହିବା ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା ଯଦି ନଦୀ ପାଣିକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବା ଆମର ଗର୍ବ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱର କହିବା ଆଜି